Hello, what's up mga kukuyang? Oh, yan oh. Si Parijani oh. Yan, nag-uuryaw. Ito yung mga islab ng tuna. Yan. Oh, ito naman yung blue marlin. Malaki oh. Ano troso. Oh. What's out? Oh, bagi ano ni barangay. Laki oh. Pang mano kilo na pare? The 120? Nakuntong mo eh. Hi vlogs! Welcome to my YouTube. Kumana matapos kami kalaway. Yo. Now, in the Oh, yan oh, tungayin nyo si Mr. Jerry Palantaw. my provision. Kumana kalaway. Hi. Kalaway, Ay, si Benito oh. Hello ka. Hello vlog. Welcome to the guys. Hello Chan. Yan. Loko-loko ah. Loko-loko ka. Yan, may dugong Agustin yan. Ingat kayo lagi. God bless. Love you.